नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने प्रथमे समस्त को रज संक्रांति अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आम जेहेतु आज बाहर मंदिर मु भाविली आपण मैंने ठाकुर को दर्शन करदे वीडियो करदे। तो चलन देखा कौन कौन हो पिला गीत गाइल गीत गाउन रज दोली गा गा मुझे छाड़बी छाड़बी सत गोटे गीत गा रज दोली गा नाच कौन माड़ तोर हाँ झुली झुली गा हाँ आहरी पछक मुझे गा गीत गा पछरे कौन गोटे बाहरी हूँ आमर खुड़ी पुओ झुलुची ये आम बाहर जीवु बोली मन खाऊ पान मसना मसना बोली से मना करते यूट्यूब रे पोस्ट न करने को। तो ये आम सब बाहरी गलु जीवु बोली। तो चल आम चल पड़े तो आम एठी जड़े पीसी मोर साही रे तो तांको सहित मु पड़े आसली पछरे दादा आउ मोर सान दादा आउ मोर भाई सी आसुचंदी आउ गोटे गाड़ी रे बाबा आसुचंदी आउ मामा आसु आउ गोटे गाड़ी रे माने ऑटो होईची जे कि हमर बाप जेजे ए माने सब आसुचंदी जेजे जेजेमा ए माने सब आसुचंदी। तो चलंतु जिबा देखिबा कोन होउची आ। ये हूँ आमर नंगलेश्वर मंदिर जोटा कि आमर गाँव शिव मंदिर। चलतु देखा मैं आसला बेले टिके गाड़ी में तेल पकईदेलु तेल पकईकी तापर आम एठी बाहरी गलु पछरे दादा भाई आउ सान दादा आसुचंदी। तो आम मंदिर में पहुँचिकी देखा चल कौन हो सब देखा। ये आम पहुँची गलु माँ भगवती पाखरे जोटा कि आम आसीचु ये कि आम भाई भौणी दीज छोट बेले देह खराब हो माँ पाखे बिक्री होलु आज माँ पाखर आम किणाबू। तो चलतु देखु कौन सब हो जहाँ अलग लगे सब चप्पल पिंधिकी पड़ेगा केटे सुंदर भाव लगे किसी ना ये साइड मु तो माँ को दर्शन कर मुंडिया मार सारे एवं आपण मैंने दर्शन कर दिंतु। ये होती माँ भगवती प्रत्यक्ष देवी आमर माँ छाड़िया आम बा कौन जेते जण आइते हमर मांग कति यो जल्दी आम बा मांग को फोटोटा भलो कि उठी मांग छै जे आ यो होती हमर मझिया बाबा आइयो कि मुखिया चंदन सिंदूर खाली इठी आमको छोट बेले मो जेजेमा ही आम दीज को भाई भौणी दीज को कि तो जेजेमा मोर को जशोदा माँ ठू कम नुह मामा सीना जन्म करिछि किंतु आमको कह गले पाड़ी आम जेजेमा बहुत किछि करिछि आम पे। आज जे नना कहले कि जी बिकी सी ही किणवे तो जेजेमा बिकी आम दीज को तो सी ही आज आमको किणुंट। बांधिया जन के 100 टका
चलो 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 और कौन है अभी ଏଇଠି ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଧଳ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଧଳ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। एकाठी ଯିବା ଚାଲ ବା। ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଶ୍ରୀଧଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଚିତ୍ରକଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରେଢୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଜାଣି। ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲୁ। ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ରେଢୁଆ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ଆଉ ଜେଜେମା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏ ମନ୍ଦିର। ତ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯିବାକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ରଜରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେଇଠୁ ବୁଲିକି ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ବି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଆମେ ବି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବା। ଦେଖିଲେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଦେଖିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ପଳାନ୍ତିନି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେଠି ବସିକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। तो ये महाप्रभु पाखे आम समस्ते टे गड़िलु 22 पाहाचरे गड़ी सारा पर आम टे रिल्स करदेलु।
ରିଲ୍ସ କଲା ପରେ କିଛିଟା ମନ୍ଦିର ମାନେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଖରା ବେଳ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଥିଲା ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶନ କରିକି ମନ୍ଦିର ତ କିଛିଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ବୁଲି ହେଲାନି ତଥାପି ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସବୁ କଟିଥିଲା ଆଜିର ଦିନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।